Hallelujah, 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 hallelujah. The Lord, Hallelujah. ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ମରିୟମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେତେବେଳେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସୁନିଶ୍ଚିତତା ହେବା ନିମନ୍ତେ ଏଲିସାବେଥଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ଭେଟ କଲେ। ଏଲିସାବେଥ ଯେତେବେଳେ ମରିୟମଙ୍କର ନମସ୍କାର ସମ୍ଭାଷଣ ଶୁଣି ସେ କ'ଣ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ଉଦରରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସେ ନାଚି ଉଠିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଏଲିସାବେଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କଲେ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତବ କଲେ, ମହିମା କଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଉଦ୍ଦୀପିତ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ମରିୟମ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଏଠି ମରିୟମଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଗାନ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଏଠି ସେ ଗୀତ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସେ ସୁନିଶ୍ଚିତତା ଗାବ୍ରିଏଲ ଯୋଉ କଥା କହିଥିଲେ, ତୁମର ଆତ୍ମୀୟ ଏଲିସାବେଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାଅ ଆସି ଭେଟିଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ, ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଗର୍ଭରେ, ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣାର ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ମୁଖରେ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। এইটি দেখুছু মরিয়ম সে প্রভুঙ্কর প্রশংসা করুচন্দি, প্রভুঙ্কু ধন্যবাদ দউচন্দি। মোর প্রাণ প্রভুঙ্কর প্রশংসা করুছি। সে প্রভুঙ্কু কিপরি প্রশংসা করুচন্দি, পুনি মোহর আত্মা মো ত্রাণকর্তা ঈশ্বরঙ্কটারে উচ্ছুলি উল্লসিত হউছি। হালেলুয়া। খালি প্রশংসা করুনান্দি, মাত্র আনন্দরে সে পরিপূর্ণ হইচন্দি। আও সে কিপরি আনন্দর সহিত প্রভুঙ্কু ধন্যবাদ দউচন্দি। হালেলুয়া। Praise the Lord. এটি দেখন্তু, কারণ সে আপনা দাসীর দিনাবস্থা প্রতি দৃষ্টিপাত করি অছন্দি। আউ দেখ অদ্যাবধি পুরুষানুক্রমরে সমস্তে মতে ধন্য বলি কহিবে। তাঙ্কর দিন অবস্থা, তাঙ্কর কোন পরিস্থিতি থিলা আমি জানিনু বাক্যরে, মাত্র সে কହୁଛନ୍ତି মু গোটে দুঃখিনী নারী, মো প্রতি প্রভু দয়া করিছন্দি। হালেলুয়া। আমি কহিবা নাই যে মরিয়ম জনে পবিত্র থিলে, আও মরিয়ম জনে যোগ্য থিলে, সেথিপাই বলি প্রভু তাঙ্ক গর্ভকু আসিলে, এহা নুহে। প্রভুঙ্কর অনুগ্রহ তুম উপরে আবরিব। হালেলুয়া। তাঙ্কর যোগ্যতা বଳରେ সে প্রভু যিশুଙ୍କୁ ধারণ কলে নাহি, মাত্র প্রভুঙ্কর অনুগ্রহ। দূত যেতবে আসিলে অনুগ্রহর সম্ভাষণ, আশীর্বাদর সম্ভাষণ তাকে দৌঁଛନ୍ତି। সেপাই সে কହୁଛନ୍ତି মোর দিন অবস্থা প্রতি সে মতে দৃষ্টিপাত করি অছন্তি। হালেলুয়া। ଆଉ ଅଦ୍ୟାବଧି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ନାଇକି, ବେ ଆମମାନଙ୍କର କ୍ୟାଥଲିକ୍ ଡିନୋମିନେସନ ଲୋକମାନେ, ରୋମାନ କ୍ୟାଥଲିକ୍ ଲୋକମାନେ ମରିୟମକୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆମେ ବି ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହିବାଟା କୌଣସି ଖରାପ ବିଷୟ ନାହିଁ, ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେ କି ଆଉ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରି এই জগତରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ଆଉ ଏକ ପୁତ୍ର ଦତ୍ତ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ମାତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏଇଠି ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ସେ ଧନ୍ୟ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମରେ ସମସ୍ତେ, ମାନେ ଆଜି ହିଁ ନୁହଁ, ଆସନ୍ତା ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। କାରଣ ଯେ ଶକ୍ତିମାନ ସେ ମୋ ପ୍ରତି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ମହତ୍ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଥମ କଥା ସେ ମରିୟମଙ୍କ ଜୀବନରେ କରିଲେ, ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। କ୍ରୁଶରେ ବଳି ହେବା
समस्त निमंते आपणर प्राण बलि हेबा एवं रक्त ढालिबा पापरु मुक्ति देवा शैतान रो बंधन रु उद्धार करिबा जगतर समस्त मोह माया आमको परित्राण देवा यह आचार्य महान कार्य से करिसंदी। देखन से लेखा होछि 50 पदरे आउ तांकर भयकारी मानक प्रति तांकर दया पुरुषानुक्रम रहिबो। हालेलुया। से कहूनांती केवल तांको विषय को से प्रशंसा करी धन्यवाद दौनांती मात्र जेते लोक तांको भय करिवे जेते लोक तांकर विश्वास करिवे जेते लोक तांको आपणार परित्राण कर्ता भाव रे प्रभु भाव रे ग्रहण करिवे समस्तंक प्रति से दया प्रकाश करिवे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज अमान को मध्य से दया करिसंती दयारे विगलित परमेश्वर तांकर दया अनंत काल स्थायी। हालेलुया। तांकर दया सकाशे आमे विनश्य ही ना हो। आसंतु आमे प्रभु को धन्यवाद देबा प्रभुकर प्रशंसा करिबा आमे सेही आउ मरियम भली आमे माने मध्य अनुग्रह पाइलु आउ प्रभु आमानकु आमानकर दिनावस्था रे आमाने आउ पापी थिलु आमाने आउ प्रभुकर शत्रु थिलु आमाने किपरि भाव रे आमानकर जीवन रो समस्या दुख कष्ट शैतान रो बंधन रे पड़ी आमे संपूर्ण ईश्वर ठारू दूरीकृत जीवन काटुथिलु ईश्वर ठारू आमाने संपूर्ण दूर रे थिलु प्रभु आमान को दया कले से आमान को खोजी खोजी आसिले आमान को प्राण देले आमान को अनंत जीवन देले आमान को परिष्कृत कले आमान को आउ तांकर पुत्र कन्या हबार अधिकार देले आमान को आउ किपरि भाव रे एक राजकीय जाजक वर्ग करी आमान को गढ़ी अछंती एक पवित्र जाति स्वर्गर प्रजा करिसंती। आसंतु आमे प्रभु को धन्यवाद देबा समस्त आपण मुख खोलिबा प्रभु को धन्यवाद देबा प्रभुकर प्रशंसा करिबा। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु प्रशंसा करूछु गौरव करूछु महिमा करूछु स्तुति आराधना करूछु। हालेलुया। हालेलुया। तुमे राजा मान कर राजा तुमे प्रभु मान कर प्रभु तुमे देव मान कर देव सैन्याधिपति सदा प्रभु। हालेलुया। 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 हे मंगलमय परमेश्वर प्रभु आमे तुम धन्यवाद दउछु। हालेलुया। 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 धन्य प्रभु धन्य तुम नाम धन्य तुमर महान बलिदान पाई आमे गौरव करूछु तुमर स्तुति प्रशंसा करूछु। हालेलुया। 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 धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। 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 राजा मान कर राजा प्रभु मान कर प्रभु देव मान कर देव सैन्याधिपति सदा प्रभु। हालेलुया।